بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمن الرسول على كرام مرينا بما في بلجر ما أنزل في جيلا إليه فتعالى كرامة من ربه فواتي على تعالى يرى والمؤمنون بلجر فرال مرينا ونيلما كلون وكره آمنا وبلجر صنع بالله على كريما وملائكته وصنع مركا وكامركا ياما وكتبه وصنع لك كتاب تشيد وبلا جرما ورسله وصنع كرا وبلا جرما كرا ياما لا نفرق وما صنع فرنفاسي يريك بين أحد كدون دبونيونا من رسله كفاك تشيد ونجلا وقالوا كرا لمن يجون بلا جرما فولك سمينا ala an kɔni ye mɛnni kɛ k'an kɛ lamɛnbaga ɲumanw ye wa ata'na an sɔnna ala taala ka fɔtaw ma k'an kɛ sɔnbaga bɛrɛw ye ghufranaka o laban ka kɛ sutura dafalen ka bɔ ala yɔrɔ rabbana ko ɲɛnabɔbaga wɛrɛ t'anw na ala ko an b'i wele wa ilayka ka tɛ ala ma sini al-masir an bɛ laban ala de bolo laban ko ɲuman ala k'o d'an ni sira ma suran sera laban ma bakara Adam ni kam ya ba labano suran damna la ko jogo ko alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi aywa zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin utmana qur'ana kala kandaye kadi joni ma ala isra jon ala isra be soro ni sra jumanye wole kalimani alama otmana wo ala israye jon ya be soro ni sababu mi ye suran dona o detail de la kana difo kana blaya kuma do sera la ba yoro la do abe kose ko o ala israye joya sababu de di amma tuguni jani ki kuma la muttaqina qur'ana kala hudan lil muttaqin wo muttaqina o joye bakara ila damna la aba resume ka di majan ka do detail mi la ko la rayba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib utmana oye ka swabema yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun utma we liman ya condition muttaqina ya ala yasra joya condition be soro ni mi wole nyete tu'min bil ghaib وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وشروط الإيمان لكي تكون متقي لكي كسائك على إنسان جوينك أسبابه ينو إبي توني تليكونكم سورة آية سورة الله بيرا بلا بيجامة وكسون تفكر دوديك مثلا rappel le dromi timala إبي أبي تلاك من توني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون أكمل الله حركة usulu din tabunala kaso alama kaso fon foriye kiraburu yominu la bega be ko ante son fo an yere nyakaye to olu abe ko lu tafam otmana ikaso ibe iteo minkele yan makinyana o mobe moteo laharatao kana fo ko gase lahara kaye kaso kalimania mɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛnɛ ka mɔgɔ tɛ kɛnɛ ka i kelen bɛ kuru o kɔnɔ ye o sirala ɲɛ ye kuma fɔlen ɲɛna i bɛ ni kira ye tɛ ni kira ye ma jigiru jigitɔ ye ka kuma kira fɛ o sɔn yominu na bɛrɛ ye mutlaqan fi kulli shay a bɛɛ de b'a kɔnɔ o tuma o de bɛ confirmer ne bolo tɛ aya kɔnɔ ko amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna
parce que afore damna yuminuna bil ghaib ezen ko limane jongo wal mu'minuna kullun amana billahi limane jongo ne wolu ko an sona ale ye min fo ni nana limane detail dama an sona bema kuma be bala yo la ko an sona bema wa bil akhirati hum yuqinuna ezen anna fo ko ulaika ala hudan min rabbihim otmana aye kuma mi fo damna la limaniya be keni condition mi ayo di sura ma fo kata alama ibaye sura corona yoro abira do determination la ko nyafo mo be mun ko yere to ko wala ko lu fana sona alama kata sura maso nafiya bala kafiriya rebe do tala kala sunye olu nana ke ono min bima unzila ilaina wa yakfuruna bima wara olu nana olu eli mania sugudo le parce que ono min bima unzila ilaina olu be sondo ma olu be bando ese wele eli mania yo le qualité de le mais qualité jumbu ala ta fait otmana sura nana do limania sugu la ka nyafo mi kai anana kan dama otmana limania jonko ala be anyama le dilama wal mu'minuna ni ko limania jon olu e jumaye kullun amana billahi wa malaikatihi fokatadi ko la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ali beta sura yoro do la tu ali baga ko yoro ko yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna ko fara ni mala suudma ni e ka kabila mo ma ko fe tato ou bien na o ka du ka kitabu le tete so non nous be ni mala suudmu yo dakente chien abola klebe abola corona abola sanga abola duma chien bana e chien ta dron abola yoro le anana wati fana mala sunya wala teja bundala fem fola surat damna la kana do detail la bagala kono ala ya beresme ke tuguni alabana c'est-à-dire a tuguni be nyona net ka ko de nyona ametana to be na fa amana rasul ala ko ciden bayi maniana ala kira yere sona yere ka kira yama yana ko ko kwa biso ala yere sona le ciden kira yere sona yere ka ciden yama kuma te Quran to mun ya farasa islam ya to la sirna sunna atobia awa ka kira kilin togota ba ka kira togota ka leta bara ka leta jugo ko nyafoba ka so ka limane jon tan nyafo amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi alayhi wa yali kilin betali wal mu'minuna kullun amara billahi me kira ya mu'minuna doyi me ay kira sengo mu'minun cela ka le kilin pe togo were ban ka so ka mu'minun to were adamala we bunye karama de sharafu do ala kira yoro ni ala be kuma kira ni kira koni sembe kola yoro do ala kira ta jamana ba ka le tafo ka so ka mu'minun to tafo parce que ali mania ni to ka limana tikile mara buru fe kirima le taka kira sona yere ka kira ya ma chumi ani kira sona ala ka ala ya ma nyami ni kira sona salama ya talima nyami mu'min to ka sonye aywa to ka jeni atisumani ala kira tai nyashima kira sona yere ka kira ya ma chumi na ma so kira ka kira ya mati kira sona ala ka ala ya ma nyami amma so ala ka ala ya mati an sona ka salama ya ta chumi ni kira sona ka salama ya ta chumi a ce ka janora mala sunina wotma ko so abale kirim bo adamana yoro qur'ana ko ni ya jati na bitini no te kira mu'minu da te ko kira mu'minu doye ko mu'minu ko kira te la kira mu'minu ma te to te wure ka faruka mala sunira amana rasul kira bayi almaniyala bima fi beduma unzila fi jigila ilayhi kata ala kiram min rabbihi kabati ala waye qur'ana tafai ولكم كل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أدمنا والمؤمنون مؤمنون فرابته كلهم كنغير بآمن بالله وبيسون عليه وملائكته أدمنا لمن ينجتاي بجري مسسا أدمنا مؤمنون يا بسرجولي ولي آمن بالله يكن لمن علم وملائكته كم لمن ملكهما وكتبه كسون على كتاب تشيلم بلا جريما أيوا ورسله ناك تشيلم بلا جريما otma kana ke mo don tay wonna fi ali maniye ka dubo dola
voilà tuma dɔla ka mɛlɛkɛw kɛ dɔw kɛ muso ye ka mɛlɛkɛw kɛ cɛ ye ou bien ka mɛlɛkɛw kɛ ala den ye non 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 mɛlɛkɛw ye ala ka danfɛnw de ye k'o kɛ sababu ye fɛnw ni fɛn tɔw cɛ voilà kow ka ɲɛnabɔli sababu a ye mɛlɛkɛw kɛ o ye o tuma na sanji bɛ jigin a b'a sababu don olu bolo ɲɔ bɛ falen a b'a sababu don olu bolo ji bɛ woyo a b'a sababu don olu bolo fɔɲɔ ka taama a b'a sababu don olu bolo wahayu ka jigin kira kan a b'a sababu don olu bolo o tuma na ala ye mɛlɛkɛw kɛ wasa'id lil umur o de kama wal mudabbirati amran o tuma na i ka sɔn ko ala kɛlen bɛ ka mɛlɛkɛw kɛ sababu ye mana sonya bolo wa malaikatihi wa kutubi i ka sɔn ni sɔnna ala ka alaya ma ka sɔn mɛlɛkɛw ka sababuya ma ka ban ka sɔn ala nana ni kiti min ye k'a dile ma k'i lakanda o sababu bɔra jɔnw de la kiraw o sababu bɔra kiraw de la o tuma na kira mun nana ala ka alaya tiɲɛ di ma ka hakika di ma ko bɛɛ dɔ la i ka sɔn a lakalenbaga ninnu ma n'o ye kiraw ye wa malaikati wa kutubi ka sɔn a ka kitabu ma kitabu minnu nana kiraw nɛn kan i ka sɔn olu ma wa rusulihi ni kira mun yɛrɛ kɛra ɲɛfɔbagaw ye ka sɔn olu ma voilà o tuma na o nana ni kiti min ye ka kiti in ta minnu ye kiti ɲɛfɔ ka sɔn olu yɛrɛ fana ma kana woromani kɛ ani ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ a bɛ k'i damanata ye la nufarriqu muminu ko muminiya de bɛ fɔli ye ten n'i ye dɔ ta ka dɔ to ninnu cɛ la dɔrɔn i ka muminiya ma dalakɛɲɛ ka sɔn ala ma ka sɔn ala ma ka ban mɛlɛkɛw la a bɛ tɔ ka jɛn ka sɔn ala ni mɛlɛkɛw ma ka ban ala ka kitabu cilenw ma a bɛ kɛ tɔ ka jɛn ka sɔn kitabu ma mais minnu nana ni kitabu yɛrɛ ye n'o ye kiraw ye ka ban olu ma a bɛ ten walama ka sɔn dɔ ma ka bɔ dɔ la ala ye kelen ye o tɛ tila ok ka sɔn mɛlɛkɛ dɔ ma ka ban mɛlɛkɛ dɔ la i bɔra zero ka sɔn kitabu cilen dɔ ma ka ban kitabu cilen dɔ ma i bɔra zero ka sɔn kira dɔ ma ka ban kira dɔ la o fana la i bɔra zero la nufarriqu bayna ahadin min rusuli an tɛ dɔ bɔ dɔ la kira ninnu cɛ la o tuma n'i i sɔnna kiraw bɛɛ ma i ma den kelen to yen o nana ni fɛn o fɛn fana i bɛ sɔn o fana ma de i ko i sɔnna nabila musa ma nabila musa nana tawurata ye i bɛ sɔn o ma ka sɔn a yɛrɛ ma nana kumakan min ye ka ban o la a tɛ ɲɛ o ka sɔn nabila isa ma ko i tɛ y'a ka kitabu fɛ linjila fɛ c'est pas vrai ale de y'a lakale ye kuma la sɔnna bolo o tuma na o ya kitabu n'o yɛrɛ o la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu limaniyajɔnw mana k'a fɔ sami'na ko an ye mɛnni kɛ ele ala ye min fɔ la wa ata'na an sɔnna ma filu madi de a nana mais a laɲini ye insha'u de ala i k'an kɛ lamɛnbaga ye i ye min fɔ an ye parce que bɛɛ b'a dɔn ko bakara ye suran kunfɔlɔ de ye min jigila kuranna kɔnɔ suran kunfɔlɔ de min jigila madina sigi la madina sigi la kira yɛlɛmana ka bɔ ma ka taa madina suran kunfɔlɔ min jigila kan ye bakara de y'o ye o tuma na n'i y'a ta o sansi min kan kɛ i bɛna ye a bɛ kumana système min na i bɛna dɔn ko ja a ko dulolen bɛ silamɛw ye ko mun sɔrɔ maka sigi la ani madinakaw nana o tɛgɛ fila jan k'o kunbɛn n'i y'o système o lahara maka sigi n'i y'a a koɲɛ faamu dɔrɔn ka madinakaw fana ka kunbɛnni cogo faamu dɔrɔn ka na ye ko nin kɛra suran fɔlɔ ye ka jigin dɔrɔn i bɛ sin ka kuma in ka wo wɛrɛ ye kuma in na dɔrɔn min a bɛ jɔyɔrɔ caman d'i ma ko in na parce que a bɛ kɛ sababu ye mankan caman bɛ fɔ tafsiru la ale suran yɛrɛ la i b'o bɛɛ ye ko bɛɛ bɛ jigin dingɛ kɔrɔ ye k'a lasumɛ a ko sami'na ala an b'a ɲini fɛ i k'an kɛ lamɛnbaga ye an ye mɛnni kɛ i k'an kɛ lamɛnbaga ye o mɛnni nin bɛ ɲɛsin farikolo ma
fargolo le bibere wura te ko samina no de tlo drontere sali nya boro tlo da sen i se fon be wole samina ala an sen fon ye dinata an sen fon ke dinata bagai wa ato ana an sonama ikanke sombagai ama na dusukun samina we fargole wa ato ana we dusukun ala ikan fargolo bla dina baraka kan dusukun son aye fargolo manam kemin ke bagai ikan dusukun ke wallahi no ta ke nafili ay iyela sella kata so dusukun te sella nafili asiri ouais hani ma dabo mo ko so et tu sais là comme on dit non 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 mais celle-là tu n'es pas concentré il te nafigi parce que bi ira la ku ile be kerenga jaite wa ni dusukun te ko la dro nafigi mais ani ki ira mo la o no cheka jawo anto la de o ça c'est CP0 ambora ya mira mais ka ke ala kola i fargoro la i daba fola ja ci kono nafigi oui ebe kanga corona la jakomi ba fe jaita fe inafi mugo ni i fargoro be kanga bara do ke kata so le dusukunto ko to la dron we nafi gari we ka so ma da mugo shi kama abi e ni yere ni yere ne che o tmara ala na fargoro mana so yoro wa to na dusukun ka kei c'est général parce que si on fait les fois passer ni wala da bo de la restaurant ko no ma na fi ko ga bara jol le ke otman o résumé le na ala e kana nun ken nun do yo amba nyini fe o na far ko mana so yoro am dusukun ka so ay tolu taka kisari o kara ko ala bara jol tolu al bo din jol le temena olu kere be o le ko e bo so na malika no kan fi sabilillah akara chori ko he hala sai to min kutiba alaikum fi dar la tubati anana kere na bloga do bwana mu yere sona o tato dron ko inna la mutarikum bi nahari faman sharba min fa laysa min ajo akara chori o sere dro ko akara jimi de o sere o ko kamera me au dakire ne ko ambe afi depuis kere nyama yere dira ma ko anna yakunu lahu mulku alaina o bana kabi au kere ndo ko be ibu aso dana malika sadi ni na fikiya di ni na ki so na kira makaba mi kira ibla yorom ne ba toyi itanyira wol manku yere sago donku mala sunya bura ni mese shama de temla sura ni corona o tmara be résumé le kaliburo ya kabona fikiya bona be ka total samina wa toana otmana ni mugo kala ala mugo yeti fargoro kala ala tay dusukun kala ala tay ibe mun ni ala fe sa gofurana ka alayka sutura ambe wuri ika sutura angana ni kana tlana wujoro nyumai gofurana ka ambe ka sutura le ko ika ya fama sa ba ebe doko daferi ibe tubi le kasoro ka foko ala ya fama e ma tubi ba ko ala ka ya fama we mi dara bolli ibe dromi tabla kasoro ka foko ala ya fama me ki to dromi la ko ala ya fama atite wala ka ala suye samina wa to ana ko fe fargoro ni dusukun koroni ala ibe soro ka ala dire ko ala ka ya fama sisa go forana ka ala mi ya fa dire ko imam ali ko istighfaru ye ala ko awliya ka ala dirkalo ala mugo mun kala ala mugo ye ulu ka kuma kane astaghfirullah ye no da ala so bo ta tere mu ya ala so dabla ka kala mugo ye ulu le ba fo ko astaghfirullah kala so la yukallifu allah ala tekilifu yake nafsa ni kun sila illa usaha fa se ko da bayra
ka fɔ ko o nana ka na aya dɔ wuli ka bɔ yen ko amana rasulu bima unzila o tɛ yɔrɔ dun na lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah an kumana ka o don na ko do ka min an ka fasa ka ɲɛ ɲɛma an to kana an do wɛrɛ fara ka fɔ ko o aya ni ko a wulila ko parce que sahaba ko vraiment olu tɛna se k'u ka kɛtaw bɛɛ contrôler kuma an ka dɔɔni brosa la o don na ko se ka yɔrɔ tɔgɔ kɔlɔsi o tumana ko o bɔrɛla sahabaw ma ko tuma o tora dama ka se kira ye ko ala nana ka na aya jigi ko la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha baya kɛ lewu cɛ ko a tɛ minɛ n'a bɛɛ ye an ko ni aya ni dɔ ye a tɛ ɲɔgɔn ka sira la quoi an dun y'a detail di k'a yira k'a fɔ ko in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bi ala b'a kiti n'a ye a ma wuli dɛ n'i b'i dusukun koro ala y'a koro dɛ a y'a ɲɛfɔ an ye dalu caman d'a ma o don na an ye kɔrɔnakoro caman di a ma a kana ɲinɛ a kɔ k'a fɔ ko mɔgɔw dusukun bɛ min ta ko o tɛ minɛ ko i mana farikolo mana min yɛrɛ yɛrɛ ko i bɛ minɛ n'o ye dusukun i bɛ minɛ n'a ye fo ka tɛmɛ minɛli kan aya dira ma ko innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahisha bayna al-mu'minin amna fa yaqul lahum azabun fi dunya wa fil akhirah ko diɲɛ kɔnɔ a tɛna o to yen kuma tɛ lahara ma o diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ala bɛna makosa labɛn kan fɛn o fɛn n'i ye baara kanu dusukun na ka taa sɔrɔ i m'a kɛ baara jugu n'i y'a kanu dusukun na ka sɔrɔ i m'a kɛ a ti to yen diɲɛ kɔnɔ kuma tɛ lahara ma kurankuru gɛrɛ b'a kan yuhibbuna an tashi'a o y'a kanu de o b'a fɛ dɔrɔn silamɛw tɔgɔ ka tiɲɛ hali ni silamɛw tɔgɔ ma tiɲɛ le fait que ele k'a kanu kɛ ala k'a ti to yen diɲɛ kɔnɔ kuma tɛ lahara ma i b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ minɛ n'a dusukun na miiri ye kana i dusukun koro ala ye fiyewu a aya bɔgɔden de bɛ yen an k'a caman d'i ma o don na ko inna sama wal basara kullu ulaika kana anhu inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul fuadu ye mun ye i ɲɛ dɔrɔn bɛ la o de bɛ ɲininka na i toro dɔrɔn bɛ de bɛ ɲininka wal fuad i dusukun fɛn min b'a kɔnɔ ala k'o min minɛ n'a ye lahara a aya baden de bɛ yen n'i b'i ŋaniya koro ala y'a koro dɛ to ka juguma miiriba de ko ele m'a kɛ ko i tɛ minɛ a ma i sara la ka ban ala k'a ɲɛbɔ an tɛna don yen o tuma k'a fɔ ko ni aya nana ka na wuli k'i yɛrɛ jagoya nisɔndiya ye i ka n'i koron fiyewu aya a tɛ ɲɔgɔn a ma foyi wuli an dun k'a yirala o don tɔgɔ la yen k'a fɔ ko dusukun i tɛ minɛ ni min ye nin in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu parce que tukhfuhu ni fila bɛ yen ngo malakatu nafsaniya i dusukun ye min ta komi n ka misaliya d'i ma nɛgɛso ta côté la ngo n'i ye nɛgɛso bila n'i ye i pɛrɛnna i bɛ fɛ k'a sonya a tigi nana ta i ko a tiɲɛna parce que a tun b'i kɔnɔ kunta nawiyan i m'a fɔ i dala i m'a ta i ma foyi mais a b'i kɔnɔ i tun bɛ occasion dɔ de kɔnɔna mais a ma se ka marcher lahara bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ son cɛma ye i kɔgɔlenba son kɔgɔlen nɛgɛso b'a bolo de wa ka sɔrɔ cɛ y'a nɛgɛso ta a yɛrɛ k'a nɛgɛso ta mais i bɛ mina son cɛma puis i bɛ sara son mun ka mɔgɔw ka nɛgɛso son ye n'u bɛna u ka nɛgɛso remplacer lahara i bɛna cɛ dɔ ta remplacer parce que i ŋaniya man ɲi ka sɔrɔ i ma nɛgɛso ta yɛrɛ i ka ŋaniya ta ko i bɛ dɔrɔn min jana bɛ min a buteli cire bolo ye a bɛna ka ban an k'a fɔ a ye o don na n ko a asulu n ko ala bato asulu ye ihtiramul mawla k'a la bonya i y'ala dɔgɔya ka ban farikolo de m'a bila pratique la c'est tout ne de dusukun k'a la dɔgɔya ka ban k'a la sulu o tumana i tɛ minɛ ni min ye dusukun na tukufu ni dusukun ye malakatu sɔrɔ ko min kɛlɛ la ɲuman fara juguman kan i bɛ minɛ n'o ye hali n'a farikolo ma réaction kɛ mais dusukun nana miiriya dɔ ta ten an ko maa m'a fɔ cogo min ko o tɛ adamaden yɛrɛ seko ye i dan cogo de y'o ye
ango jarabe barka wuri ni fe kabaku do bela kere fa guri ka wuri ni te jarabe islam ye han so san bela kere fa nyira ma chu ga pa ka wuri me jarabe islam so san ye me o brantu ka wuri ni ke sra ye jaw c'est arba din ka gin ka lo ka position tani ke wo halatu ni nafsiya do re isekote ok otman milia do be na atem amanoro dusukuna imma decision taka wolule adaba dinte mala ni woni ala fe o juma ko mo nyuma o te pointer parce que ati koro o milia temeto le fief o ti ka buruka mais ni mi enregistré ka position tanai nyuma ko njuma e kana fo yere mo yere kana luma la re mi wuri ka so ga ba du ababa no nai mi yere fara be ya o fara ba no na fara be kuma na ata bere matare kan no ye la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala qualité ni shi kilifu ya ni fendo yi fa be se mi ko oui sur tous les plans ala ko na ya blamio mina aya nya do akiringire be kono ala bato kiringire be kono ani aya to nu kiringire be kono atna fuye ko ala ya genga ba kelma kata surati mo ba se kono ça n'existe pas ata ko ay fuye shike kata surata ka se kono ta ka se kono ro do ko aya to ale be mi yere be nga bo ma yere na ya tunda nanu ma atumeke o an ko na la banka toro ko ni ka lo ko ni sundo ko abi toro ni tugu ka don hani sumi toro ika sumi tie ere ka loko ni ko le atetani ko ni lola ka sedron ibina bi inya iye so na nyana mun na nyado ma ko ni lola ou bien ititie pas ko ni lola ko ibina be ki yere jago ya lo iya sel mam lawo hani mabi et puis ni bela iya sel tiene ka jumu so ça fait dire. Na ikana bien parce que tu tiens pas mais tu veux te forcer à la colla. Ni de goube donner ici. Ni kubi la jago ya dans la saison. Ni la jago ya ala ya bato be tien. Outmana ala hinana na tellement ala yere ba hina yere lati. Mala so yeburu. Koni ni jibe ni ani dogo ketalo nako nkore kanata ni tuku kata ko passé ibe sakoro ni seri tanai ala kontiga seri fe kwa toyi dogo ka ji atoyi bi ka tema mutanga se utma ebe mu gore be mi gore mambe ala ka dinay kono ça n'existe pas kala su ni misala do goro ko ni ka gere dinay kono na duga na rai voilà tori ni kelila la yukallifu Allahu nafsan ni anigun tay je fara musuka illa wus'aha fa bayna sigoda baya utmana nama ke sa ba ya buru la ha fe ni kun keregere be ma fe mu fe kasabata yi mi bara yumana wa alaiha fe ni kun keregere be doka fena ma fena ektasabata yi tu ka mi ke jumana parce que juma adwa de bi tudi ko so te ke kasabati o ektasaba tu ka ke wazo changer la sorfula parce que juma ate adwa de dan chugula ki e fole be adwa de la salla galon tiga e kuma yerma di ka ko yerma nya juguka ita to anya nyima ka chugula ka fa fo chugula sanna na so meta ko sanna ko amana iba jago ya tune ka bla nya juguka eza wuya sari mwala sarte ko ka koto anyanyumaka ni ya bla nyajuka we jumai botma mu oye yire mande iba to ato chula kaji sep kala sunu ala ko wa alaiha femeni mukaw maktasabata yimi ke jumana rabbana botma komo ira makilifu yao ma karabana shiyo ira ko la yinino otma ni mi mi sene wole tigale sene tigale boke ko tumi kaba ima kaba sene voilà imam min ke ko le ko soro ibo soro chudi voilà wa alaiha maktasabat rabbana amti ala la tuakhizna
kana muna inna sina nan kanyina wai arbadiya bundai ko ala setan yi dabar tanye an gon kurunele ala an soni ta bere jerema an dusukuna fargura bebile ala ka bla konona amika sutura ko sana ni wati bere jere nga arbadin ibitalu ante masumuna wi la tu'akhizna mi deri ila ala la tu'akhizna kana muna inna sina nan kanyina mai wala te dabon kamai parce que bitar kala yinte kado ala gasira mi yina yiso awa otman ni angala yina mbagai aw akhtana wala ma firide yanso yina teme ifilali ma dabo kama ube yina wedwe free itu me ka kete me par exemple ko yo kono chini mal fa droit akatara mo wodum na ega la yinte ka mo wochi firide ki so kuna nyono be ka firide ni na tekini otmana ni adabadi ya ta kodoro yali koso an kon kelime kile ala bato kan yere dile ala ma 100% free kado ala gasida utan kono yere fi an yere ta fe fara maintenant dana ke talumbai kafiri awa ala ikana muna nai la tu akhiz kana muna nai rabbana anti ala ami wele wala tahmil ama yini fi hal bituni kana talika alaina anka isran jurumu gelena isru yemu jurumu mi na karate yafa oga garere parce que imai kama hamata wala lazina min qablina ke umu obio isran kama hamata wala lazina min qablina imai luka bakara yere kon oga kojuke onna ko betubi ala ko jode ko tubi bonate de ko tubi bonate ko okturu anfusakum ko uktulu anfusakum ko patubu ila barikum faktulu anfusakum ko ga ko go yere fa kana fa ko ga jurumu ko tubi ti ye fuki yere fa wole ga tubi abara e gara isru yake parce que tuna sa mangwara ga tubu o tubi ne bona dere no ni ga ala so dro e be tubi ko fe ka ni ma shama ga tubu ni mais na fa ko tubi ti ye fuki yere fa jurumu nati ya fa fo yere fa ala kan ke ko ala nunu katete jugoya de ko blala ala ko mate o ba yere manu ba jako kan nindo foro e ko ko ni otmana akara sababu ye tubi bona daturo ni jakija ala fana ba jaja iburu otmana kera tini ala kana unko mo modelu ye angana jaja ikanya maro ya talila akake sababu ye iga yafa mafarati parce que ni jaja ala buru abe tubi fana bunda jaja iburu finete fa bitake yere fa ino te tubi te brematu la tahmil alaina isra jurmu yafa bari no ni yere fa te ala kan kishi olu jurmu suma fo junta provoke ki bala tala ni be to ka nafiya do ala ni ba akaraba ka ken iyira tayni akobe gore iburu te ni kama hamaltahu ala allazina min qabli ina fu ya tamugo ka chuwa mun kona unye kasoro ka wele ka fitin ma wale ai rabbana yanti ala wala tuhammilna ikana anta ma nifi wala tuhammilna ikana tarike an kan ma fina la to kata seti an se ma ke lana aw ye bi ni fi min tali aywa wele fana ni ko be ndi farda kon ma in ka bora fulawo kabo adi shara kitin numa sense ibe tafu ko parce que ala ka fuye sans verser ça ko la yuga ni fula ona sa ila usa ba te foi bla joni ka fu be se min ko ese ibe afoto ko ala wala to hamilna ma la to katala na bi ke ikana talife wala to hamilna ma la to katala anti se min ko ko bla ese ala ka ko ba fe blege se min ko depuis la forêt quoi te foi blege ka fu be se min ko wala forêt
Otima ebe mun ba wala kala ma kana fe lo bleke ti se mi ko a kwat na bleka idi woti wodi okay c'est que akadoma akambe munema mala to kata dana ala kan kisi ale sura yere ko do asabu sabtu ko fore yo do ka ko juule ke o ko juulu ga ala wana ka ke sura ya yugo do fana kule kan bola sanfe ko sontige toria su shama be do lala o kan ka sababu ke o ka ko juulu ke mna yoro bi borwa ka kule kan bloqué ko kana ditlo la ateo la to katalana ala anga bara jugu mi me ke sababu ye kanani mashiba ina la ku ga ke sura ye sigi ye banga ke sura ye ega ko bon fo du mise sura ye ma fu yere ke woni toria mashiba mi me wuri mashiba me woro ka bo ala soso kono ala kana ulanka parce que Israël ango fuye saraka to la yere fa ko jurumu mi te ya fa fo yere fa ala kan kisi o jurumu ya fa balili ba tubite anye fo yere fa tubi mona be datuwe ala kana mna no jurumu suye kasi kana to anga do dafe asababu yere dafe sutu kwa make mi yere fa te se yere fa ma me abena ke sababu ye aban black ima sa ini ma ya te tuguni ki ke mo toy na mi ke fatoy abi paralysé ki I halaki jurumu wala ma kule ka mi sonti o bi be ke sura o bi be ke le ala ni be do kala katime do yere kala basawiye do kala sra dirawye do kala sra ko ma wiye nu be masukhatu de ha alba dew ne yere mana ka ken nu ya ma fe ko mo tunte ka koro de basa tunne ka koro mais nu ye basa jogo ke ala yo lu ke basa wiye le masukhatu de le tumbe ka koro mais we le jogo ke ala yo ke le suratu me ka koro mu ye sura jogo ke ala yo ke sura wiye sama masukhatu sama tumbe ka koro mais we sama baraka ala yo ke samai sran dro bebete sra ko ma yele bala da adaba din sari ala mo la di fo ala di mais mo te tubi ala kan ngo ko so ni yefu fe to we te ni cité do islam ya la masukhatu cité do ala comment définir là ولا تحمل علينا إسرا كما هو ولا تحملنا ما لا طاقة لنا على أنت سمي كرا أنستانيها كان نلانغا جنومي بامبلاني نمشي بغرني مي نستاني كاتا سوريا ستانيو ليا ستاني أنت سكال أتا كانتو أما مويا لا بيبا bon mune duma provoquer jogo ala kana to anga do jogo da fe jogo mi mangi surai kana to anga do joda be jogo mangele ibala de la sababu dulila no te kuma la yini te ko ala kana fe langa de se mi ko dina kono ala to la mo ka yere amo dina yere ke o fa wafu ya la ka ko to ke la anna ka mo awma wafu kai yafa lana anna ka mo awma an ga ko to ke la wafu anna yafa anna ka bo amma ga buju ke ni daraje wa ghufir ikabanka an sutura wa ghufir ka sutura ke afana yafa do ni lana anye otmara ki ka joya yira alala fi amul nu bela de bi adwa nu de kono rabbana de fofora kana rabbana wa ilaykal masir rabbana la tu'akhizna rabbana wa la tahmil alaina rabbana wa la tuhammilna abe rububiyatu le do fofola bela kayira ko ala an soni ka fota be man kolonele ala me agaba de ani ki yere dala me kana kama ananga yere dibe ele alama anga ko ta yere buru anga ko bi le buru ole rububiya be fora kala yi ananga ko bema angara waliyo angara kirayo angara wonata rab ede yanga ko tigi
kana kabe yere maka ko yebe se akodo nyara bu yere ide otuma alambi anyini fe awni ka joye an sa fo nyara bo an yere la ami wurera no joya todi ewa wafu ikakoto ke anna ka bo awma wafu firika sutura ke na awni warham sa ni bes farala e ala tara ko se ya la warham na ka banga hina awna kudai anta ile masaba ala maulana ede yanga ko nyara bo masai anga hero na ma ko amisema na berebere ede ba beji bai maulana deme batana kan botoria misigala zarati na berebere korole ala ko anta maulana ede yan deme bai ede yan bisi bai here ka sorolinda to ya kan yotinda modon no ko molu yo yere yi kuna no abna ulai wa ahibahu min la raw ga goyo kaba yere la mi se mo ma wole ayo ala anta maulana fansurna alai kan deme saban anti sayira koronya shima fansurna kan deme alal qaumi jama'u kal kafirina mun kala kafiru tiri abunala angum maka mo muhajirina wala la maka madina kaw yo buru da yara kaw kumbe usona ka hele be do kaw ot mana qawmul kafirina maka kawdu madina kaw ko aya kellew ako fofin ba nguro abebe nawye awtade o ya tlawni nyoche o ya ni alafi fansurna ko alaka olu madina kaw ni muhajirina mu ngero soro alaka olu deme alal qawm jama'uka mun te fe ka olu ye here konga alaka olu deme olu ka otman ni madina kaw ka dowi ni maka kaw ka dowi maka muhajirina mu ngara ma ko no yo ka dowi mugo te fe ka islamu ye nyasumana ko alaka an deme olu ka teri abona la kasunye wati koso kito ni ndo winka na ijadi la ma fi samawati wa ma fi al-ard in tubdu ma fi anfusikum na ije tatai na ije ata amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun katai ni kito ni kalanina mashiba be sali ile mashiba shugula ababe niye protection du koro tangana yere danu kabo mashiba subu beduma awa duwa udun ka ke dara doron ka sa so eta koro tala ka barake nayo fona mafo anna ya so barake sa pour que baranga ke nyere la wode ye hakika de mimi fola ko ko ta uba foni ayane ko amanu li ahli al-ard du kuro dunkaw ka protection danini ya rabbi kanke ni ayen karamba nyom do ala ko kay abile yere tanga abe die du kuro sigi bo be tanga nasra biya doka awa harjiga yere fana ubunadi na furta bunala ko ni o yere do fiu e to ka wuri bandi sheke no baraka ko sura ali